ম্যাডাম কাঁচা সুপারি আছে? আচ্ছা शाम भी खूब है पास महबूब है शाम भी खूब है पास महबूब है जिंदगी के लिए और क्या चाहिए शाम भी खूब है पास महबूब है आशिकी के लिए और क्या चाहिए शाम भी खूब है पास এই দুইজনের মাঝখানে দাঁড়াবো। দেখুন ও আজকে আমি বলি যে আজকে আমরা বিয়ে বাড়িতে এটা দিলে এটা মধ্যে আগুন ধরে, তাই না? আমরা বিয়ে বাড়িতে এসেছি বিয়ে বাড়িতে এটা ফায়ার এতক্ষণ থেকে ভিডিও হচ্ছে।